Okej, kommunen vill att de inte vilka varor ska utan då tar vi inte tillbaka kortet. Ćao. Bravo. Treba da polažem ispit i napišem rad Svet koji ne poznajem o životu osoba sa invaliditetom, predrasudama i tako to. Možeš li mi pomoći nekako u tome? Mogu naravno povesti da nama pare dati, nadamo se da će ti biti zabavno i korisno da radi. Aha, sad mi je jasno za čega služi ovaj znak. Da li ste bile negde na moru? Super da možemo da vidite jednu vedelu ekipu kako pliva. Osobe sa invaliditetom su sasvim obični ljudi, kao i svi ostali, a ne čuda ili čudovišta koje skreću pažnju na sebe gde god da se pojave. Oni su svuda oko nas, šetaju po ulicama iako koriste štake, kolica, imaju nestabilan hod. Najnormalnije doživljavaju uspone i padove, razočarenja i uspehe. Ne znam zašto ih zovu osobe sa posebnim potrebama kad mi svi imamo potrebu za hranom, vodom, šetnjom, druženjem, ljubavlju i sl. Samo se način traženja i ispoljavanja tih potreba pomalo razlikuje, hodaju kako mogu i govore kako mogu. To nisu bića sa pognutim glavama i namrštenih lica, ne stide se svog invaliditeta, već se trude da ga nose na najbolji način. Jer invaliditet je deo njih, što pre prihvate svoj invaliditet, lakše i spremnije prelaze sve životne barijere. Veoma jednostavno mogu da uživaju, imaju svoje interesovanja, hobije, druženja, putovanja. Verujem da je nekima čudno što će osoba sa invaliditetom na more. Naravno da mogu da plivaju, neko sa mišićima, neko sa šlaufom, neko bez svega toga. Njihovi morski dani su puni provoda, plivanja, priča i smeha. Deo njihovog sveta su arhitektonske barijere koje su nažalost u gradu prisutne skoro na svakom koraku. Većina objekata, ulica i rampi su nepristupačne i nemoguće za savlađivanje osobama sa invaliditetom, čak i ljudima koji to nisu. Takođe ne shvatam zašto je parking mesto namenjeno za osobe sa invaliditetom non stop zauzeto, da li je moguće da se ne zna prava svrha znaka nacrtanog čovečuljka koji sedi u invalidskim kolicima. Nisu mi jasne ni porodice koje sputavaju svoje ukućane koje su osobe sa invaliditetom, bez nade ih zatvaraju među 4 zida, kao ni osobe sa invaliditetom koji same sebe prave katanac i zid, a imaju uslove za novi san, nove pobode, radosne trenutke. Samostalan život je za mnoge bio nemoguća misija, sad je uz personalnu asistenciju sve moguće. Osobe sa invaliditetom sa osmehom na licu obavljaju sve svoje svakodnevne zadatke i to jednostavno govori da su oni jako živi ljudi. Čak nerazumljiv govor može biti razumljiv. Potrebno je slušati osobu sa invaliditetom i obratiti pažnju na svaku reč. Ako je potrebno, tražiti joj par puta da ponovi, a ne samo obrati se pratiocu i tražiti prevod, jer tada osoba sa invaliditetom postaje samo senka.
Živimo u vremenu koje je ubrzalo i olakšalo komuniciranje između ljudi. Život je postao prazan bez kompjutera i interneta, što za većinu osoba s invaliditetom predstavlja prozor koji gleda na čitav svet. Brže i jednostavnije komuniciraju, obavljaju poslove, prate sva dešavanja. Ne smemo zaboraviti osobe koje zbog svog invaliditeta nisu u mogućnosti da koriste uobičajen kompjuterski miš i tastaturu, baš kao ni osobe oštećenog sluha i vida. Postoje razne tehnologije, programi za čitanje i pisanje, miševi i tastature koji se prilagođavaju svakoj vrsti invaliditeta. Može se reći da ove tehnologije donose svakoj osobi s invaliditetom samostalnost, obavljanje posla bez problema i otvaranje svih vrata. Ne dozvolimo da okreću glave i poglede jedni od drugih. Neka svako dete raste i otkriva svet u kome osobe s invaliditetom nisu stranci, čuda i čudovišta. Treba deci pružiti priliku da upoznaju svrhu invalidskih kolica, štapa, ljude koji govore i hodaju samo sa svojim načinom. Isto tako, dete s invaliditetom treba pustiti u život bez srama i skrivanja. Posmatrati ga kao što i jeste normalno dete puno nestašluka i radosti. Za život u ovom svetu i sa njim potrebno je razumevanje, prihvatanje takvim kakav jeste. To je svet koji je stvoren za sve nas i u njemu svi pripadamo. Thank you.